Okay. Hi. Yan na sila. Okay. Okay, 1, 2. 1, 2, 3. Kita ba kayo? Si Nathan. All good? Si Nathan. Ayun na. Dito sa kabila. Dito ka na. Sige na, dito ka lang, ma. Dito ka na. Dito ka, ma. Pupunta kayo sa dulong-dulo kasi nakaganon tayo. Ayan o. How can we fit? Ayan. Hey, Dad, can you take a picture of me? Yeah. Sige, muna lang kayo. Where's the big bed? Behind you. Okay. This one, you want this? I'm sure.